yazofanya tatu walawani wailawana vale ndo mwira mde mwana wangu muhimu mwana preferi wangu. Okay, maana chini maana Allah ibenza lien ya mariage watu ifungia vale Allah we kaliara maana chini arwa mtu tafungia mtu Islam aratangia harma ndola ça veut dire mbao limadzafanya baila Uislamu ana mneni warenge pia ili madzana hiyo ndio maana maundia mpara no wanywa tu baba washe wanywa msongani voilà ko shindi parti moja ini bani madza balwafungia uambilwa amba bale madza una umwatie onda peboni mwatie wabaki leo ujofanya zimba dazala zimungi zoza Uislamu etc bewa ifungia bani madzo skonto amba babo madzofanya harina Uislamu. Du coup Iblis wajomba mtu anatafungia ana risk angepeboni. Du coup atofanya tena lazima dubra kamenye shtuile comme ça watu walawane unajua ndafanya de madambi na una pare andafanya de madambi comme ça babo umenyehe ujoregiba sa zero kuzimba swala sirengo akaserengo maka tofungia ngolo harimo androla baila muhono mkini madzali ngia peboni malgré senda no dzipara be baila peboni baila mwili la madzala peboni mana ufungia be ungia harimo androla baila baki odo jone ko silisha ngede moroni odo jwabe bai moja lin makatofungia sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala wangi harimo muslim wafungia bailin madza Allah al garanti balin madzala peboni limana ile za bailin hunu odo jwao ne ko silisha hotel ndela lupulise moroni odo jwao bien tout cas yodi il y a ilomba Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam yodi shtui wajibi yao. Du coup shaitan bo jombe ni mjibia Allah subhanahu wa ta'ala aja changer ngamba bon ikila shtumjibia Mungu na rikutu de maana bandika wa shaitan ashinda toa watu wavenza nao wafungia wejo bolwa daraja bola kadzwana kemba kadzwana tini nafanywa sofi na jeka demba tizine kufanya manzaraka wambishana masamata mtule huku lera ipara wambilo mba na mlawe mwafanye tsena hazangini. Donc mana wonomba watu makatoto fungia libonu problems lu zero mashaka mana chini aswana na ndola ile bali nika mtu kasina subira nika mwenye kasina subira siku ya bila simtala mshiwati mana watu washema inshallah utaala harmo usungifu watu wabaka alagua beo bitsa masakri kweli be harmo usungifu be borarula alagua bon donc istui songeshe amba Iblis wemba unu parti bole harmo chini ajaketsi mana chini kawasufi tena mbole rahana mtu u menya ndrolo amba watu wale wasi venzana après buja shaitana jameni. Donc harmo mazeto ansa sersele zamba shaitani weba mtu le recompense basi mtu aliomba mwanadamu dajamenya ajatia ufitina haufanya masahiri atamenya nrol eskule hatsena Islam deja mtule non kasena Islam afanya shtuka ina tamana tena duniani bana même sasa namkirin kula suku betanki anda fanya mtu sihira sikonto akambali kafiri la kahatwan la peu ule tashaitwan no mwirambo le mwana wahe bal kamza parabali basi wasa mata ronga albakaraiti mfanya mnyosi hira amba wala wana mmewa jorgani albakarawiti ni mazosu konto amboka firla peuka hatwani zero siti albakarata nami toujours roesenda mbio roetwa na mbio maana kusisi na albakara kesina manana wawe. Du coup Iblis asoro amba wawe mwana wahe betsi kusina tsena rien na Mungu bali za parabali katanda fanya tuntusiri même si siri simple tumba bale wakutsa mwana wa jeshul koli bon uskonto deja mboka firka bon ben songa de mtanda fanya swafi liziro harma masiri pia de mtulanda fanya mba amenye watu waili wavenzana onekade nyadzada ndalifanya memsa swali kula sukuba skonto mbali mwana wa shetani kambali maana Iblis nata ono mtu amenye harma mazetwani au mtu amenye ndrolo Iblis mwiramba sasa mon enfant préféré unde mwana anjibia dunia ndani bo harma wana damu twashinda tumordeyo Iblis mwiramba ole mwana wahe na hiro mwana Iblis abale kusina rien wi parombele za Mungu. Donc mtu aliomba nika mwana ho
kusitsa hakana ule miede Mungu mwana tumshaule mwanangu mdola bale matiti na henda hebo en midza wen takanbulia mlongoza ya Allah mwanangu asondeshe hada gonvala lio da boya maji da chikozi tunabwena kitsana makana pasingali aseri tu yo mama tujua miede Mungu amba shtuini après Mungu da jua mbasi jibu kasijibu selon lien watu walio na même si mwanaya wasi asi rumbulwa monimo namna urongo be isilazimu jwemba uledi mshiwahi wafungia balwa na lien ya Mungu bale du kuma katilomba kaisu ujibia tuzo miede Mungu ya Allah sona mwanangu rangu afungia bale tashaula kasimba wala singamia jau mregele dze umohi ukefete na mshiwahi change milie dua mshiwahi na mwana waho wa kifete donc jaka haramo watumba ujokadi mwana wa Iblis uleona bonde na mkirini unana gangala shonu silisomeza na balolofanya sihiri amba mwana wala wane na mshiwahi wodi kuskonto amba otini Iblis arongwa mprashinda separe watu wa ilwavenza nao lede mwana wangu haika jina hika kafiri basi babo uvulikiwa al-Bakara uswadi ujofanya na sihiri amba watu wala wani basi babo wawe uzona mturutini uzona jeje wako usieleza jeje donc ile mana baka wasi ufitna mbole rahana mtu alumba ajafanya sihiri ata jatambaza ndola ya watu wa ilimba wafungia udarongolomba fitna la peo na Iblis arongomba haheju harma wana wahe mtashinda fanya shtumurdiyo wode mtu bora harma watu bora haheju donc du coup mtu alomba fanya shtumurdiyo lazima atsemsoma mbole mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na mswamaha wote mswamaha tu simple lazima asome ajue mba mswamaha jiji nsofanya harma dambi mordini nalfanya beti ujoke sto astaghfir wa watu wana sababu yao ujoke sto astaghfir simple comme ça rasa kwaja lazima urongo astaghfir en tout cas ni kwa Islam toujours be makatolomba ushindu tsapua haufanya masahiri utambisha mtu wewe lazima ndo asome mba ai basi mtu akaushirikina atarejea muislamu ifanya jeje uje usome ujue shitu hijiriwa amba tinde toparo lemenguni vani na tinde toparo wahifa na tinde toparo wahika kaburini na tinde toparo watu hibanthi wasikia kiyama uzijue pia ivo jorongo astaghfirullah basa basi no astaghfirullah lazima mperongo kula segundo yifikira astaghfirullah wa madambi wa madzaslawa na hiyo Mungu yevenza swafi mtu morde watao msoma abona babo be wa madambi mbaye tsa swafi usomera buzujwe lini dambi tini silifanya dambi lini hukuma ya hetini lemegunwani na hukuma hetini kaburini na hukuma hetini na henrompara Allah mbeli zai Ikemba sunati tauba maana kula mtu mnafanya sunati tauba mnafanya d'accord basi lazima ujumba sunati tauba c'est très bien yo tongo nzuri mtu ifanye basi lazima ujumba dambi chini den rule fanye sunati tauba nafanya pia madambi lona Allahu akbar ok c'est très bien mais c'est lazima jouera buzimba nekalo dambi mano hibi masinza jirani jomba wo jirande lazima uswami hibeti de Mungu ok donc yo demana mashtara zimkula shitu yo zuzi wa bweni wa shi Maroko anhira anambiamba tsina tambu nziro swafi ambazo tijomba utoshinda uzito so amba mtsidento stambu be nieledze ngamkini itsomba fikira ta shinde repare fikira insha Allah taala shinde amba wami tsina tambu nziro swafi vani mana wami mtu tijua mtu anfanye swafi masahiri amba wo mama boli wangu wenda anfanye kula sukwendele shedzeazo wen bazo swafi na wami bazona mtu amba enda mbe flan kadashtwini hahe duko watu wasinifanye kula sukuma sahiri tatisho tatongo tuifanye na mayangu tena nifanyilia haraka kwa tsana nda mwenze manalali na proba mwenze duko maheza mfanya sihira para garder unatsawahi oh la problem karte klampa na tukarte masihiri hemba ya nshi mwili naye spara mpastambi hama na mkasilola kasifungia na bali didisa ulofanya tena kata kamtitira buzibon tsireyo basi ajas nambe basi wami isilazimu sofiro nani etc mana watu wa YouTube wao historia zo zangine tu masha Allah ai alors wami tsanje nfanya rukia bila zimu lali hapo pendant une semaine ou sommet tout pendant une semaine non je peux pas une semaine c'est 1 heure ou 2 c'est tout
Ah bon, wami namna nkodza ubani wami lazima usome usafi 2 semaines na 1 mois, lazima nketi auje hangu hunu pendant 1 mois. Non, si je viens là-bas, ça sera soit la journée, soit un jour ou 2, mais pas plus. Ah bon, wami namna nkodza tsombe to YouTube, masha Allah, na tijine kama uno commentaire wani mwenda wa YouTube mwe soma commentaire wazilisha. Mais en tout cas, yo dunia langine tumba kalsi na rien à voir na wasi harma watu wa Facebook, masha Allah taala. Be wana tu subhanallah. Wengine hao be wasalia wa na toujours wa raisonnable. Donc wasinamba basi lazima uronane bena mona na boma na vanitsi veleshe dzwa sihiri kwangu tiji mama bolo wangu veleshe dzialo tsinalo vanla magarandu ya funga tsiwa tula na dzina la hebabo ambara garde da goni shtuyo. Makataja vulikia zi video za YouTube waja maruharu ai umtsambilo mbaini yako zone protéger magarandu yani magarandu za sardina mna ile shtuile mtwabulia ya ujuile valizi kambili zifungatsi wa fete babo ziangi wana aya na tijitini arambilo amba magarandu zizo babo dezo mtole upia tambu zaida goni mjinga kasi jua zaibe ajali magarandu zila zaiti da goni hata makata javulikia video waje basi magarandu yani wangi wana sharabu wami na mwarabu tsie ile wa ajade ya jahiramba basi alweti ya ramamaji ya Qur'an deja Qur'ani shtu bizarre za kangi pia zimia alo zirenga telma siria magarando zila tadi habita wanya wetakajwa bwana tu alo siarmwe boîte aux lettres zilisharmwe boîte aux lettres kajwa shtu tsofanya wala tsiha dezuzi makataraja wana na banda vingi magarando zo wao tsonta ne malizamba halo enda zao ibomba tata tsakatsidela ajantulia magarando yayo babu ya magarando ya fungatsiwa basi magarando usifanya chini amba tsambilo mba ili ya kuzontulia pia tambu zangu ndo nazo bema katnaona video ya hwelo ile zabana fetsi muhiri tsamba ozwamba magarando yani wanbaye bani shitwa hwe ni nziro harmo islamu amitsitsa hamba basi ndegeze siri langu c'est c'est un autre monde franchement masha Allah taala anbinga sihira mbabani mwenye sar nil poste nilbele maruku andarenge sihirla he andalrenge adabel mtwangina andafanye mtwangina amba basweka sio namba na masera atanifanyia sira bloki pia meshangura ngwan ba garantolin ba tsaporo para khairi na myongu to bana kama change na shamba das number ni mregezelo tsena screen bandana jomba ni stya peo ar ni mregezeyo tsena kusamba la logeze Nasome sifati ni shtu mana mitsomregezi yalo ajanrudisia tsena langina vanavona vani tsa solution nazo termaje ya Qur'an annulé dabaki wodolatsa tuzonsonga mbatsa siri la herangu tsijomba le sihiri atsani mregezelo Maroko mbemba ulishitura goni umlishe kama harma fikira lo wale c'est bon laisse tomber usijake tsarma waifikiri tu sihiri sana watu na hiri sada gona siri ya wila tsawana yo tumono namna nini sio tabana tuilisha kama simri ya Mungu namna yomrio hirizi papier mwiri yao msiria hirizi papier hana Mungu basi jeli zidise kama wanyu mdo na zihirizi mlongo jumba lazima mwasipwe paka mhiri watu special wa jazipwe maana msiria basi jelo komria Mungu hii namna yoria u papier wa irungi hawa mlongoju mkinto kama watu wa kama watu wa wema dunia ndani swafi yuhibbunahum kahubbillah basi watu wavenza oshtuza zambati za Mungu basi wozi venza rahana mtwambeza Mungu swafi namna ile basi wanyu mlona hirizi mria wando etia moro tabo msifanje sidisha tu da gonni Allahu akbar no vulkar bakar mrogem basa marche pas na Allah wode mwingi kautuzwa karibu na bwana udoshiza lazima moja ilawe makatosho semba usigarde de hirizi na sahani wao ba Mungu au revoir Qur'ani pia al-Bakara maha yende da gona bo sanzare matemi diswar usinzi tant que shizaya mazaitwani lia bali uikubali uilishi hao juamba bali Mungu asuhuta la bali mashaka dia to paroda gonwa
kabuhirizi lo ya khairi antuka memsono yangu wa bismillah mwandisoni be seujwe kaunu bango alifu bete zilishwa harma tableau bizarre o deja iskonto ambaye et puis madzina mazeto ndi alo bali makatwebi ngada goni madzina le pia lo mondo wala sija pia hapo odo jo stutso afanyao au odo atujo stutso afanyao yo. Okay, donc yode maramba iblis makataona mtu ashinda afanya sihiri ta amenya ndola basi iblis mwiramba ole mwana wahi basi mtu asenda jemkirini sando swali ananawajihi ulara nguva ntapaka vani wajihi wa mtu mmoja anawajihi watu 7 alana bande ha mgangi au para mtu akadzana voili babota masha Allah mura tusumana kusona tamatso na bale ila bala senda ha mgangi basi watu wadzisomba basi makati uliomba onyagisi ujo sijarma nziaza shi ujo swali ulonde onyagisi uja Mungu mimbesu hodza wende basi wote fanjish ili maana basi lazima mtu afikiri mtu aelewe mtu tongo morizo na mjema za rahaba ba hokafa rahama ya hokafa memsa to joana na wawe be umuyele dzibole bole ajafa harma inamna ya peu. Okay, donc ili maana basi lazima shtumorizo mtu asome wala mtu asizio soma be mtu akena usoma bona babo mtu akena usoma bona babo ataisuku Mungu atsoje nomba bani de ujofa usifa leo ibozi. Bon, tabale uzofoma za karto historia ule taskwila uzofona disa suala na bale suala himaliziwafu na disa kama msuala mtu asizie usoma taskutsofa. Bon, renga mwana histoire mtiti tu justement Zuzi makati wa video na kati ya YouTube arwa bwene aliomba waye akamkina harma 80 ans ya homa 80 au plus kati mwambia ni mwana pa historia aja parana na jirani wa ambaye dungazi video zini masha Allah Mungu ambariki amjalie amtole pia tambuza he bweni wo amwanye sedzabwe koko uongofu wahe diko jampara mwambia kula sa simlili ya ma problem za ibwe koko la simlili ya toujours jirani no jeune mule amtsena problem kada wa mitambuza kada madzamono i video amba ya wanyu mwangalia YouTube inshallah taala. Donc koko le makataja paramba makatna komsomea ashanga basi tama utungu na kana mwilini alawa basi ulafanya jijita safetri shindatsi tatsamitsi limbala nsera etc. Kokwa shangana hii Qur'ani yasomewa na bale kokoleka kotsa hamba abone kokola kolindili ya hufa beke lazimu hufa ya angira bzar muslimu hali lazimu ava Mungu mrenga beka ko jozongo hadalao. Donc makataja parai amba mnakat namsomi abeti msomia kama mtu anlinyi kama mtu mana mbali na confirmer etc. aja dzipara mba abono problem zai pia zila wanambia mba ai hey utsanu weti nambi marke yotswitsa wonsu bayo tsamamba ngwatso nswami hantuka mswami na wai tsamwambia mba makatena ko somea karaka hadisi avamba bale tsashi totini tsono stambi ha jirani waho anambia duku yetu usome betsa kafikiri shumorio bena hika wawe uniamba tsaunbe orojwa ama namna wafanya bana mna disante wani wami la hey tsofanya zitanuve marke c'est pas na besto twitsa hao titse bala preto amba bon mkini waskunzo ja hanyuho tsonana babo après mkini tsojwa fanye tsena kalite ngina après odojo za para babo. Okay, ajahimi kamande zahe ashinda rengestu zahe uju ashinda après siku zangina zabira ajas msonga jirani amba waminsi mtsatse na umhiri ule jirani somba tsina nafasi wamisfanya haza utsina ta morda amba uhira ule deja kasina nafasi wakati nikona nafasi wamitskana ta wakati ule ula kona ta monbe zemezo tsina ta dikwa somba sina ta na ule kasina ta kasi corresponde bwena kokwa jahasira tsatse na mtule tsa unhiri tsena mtule mashaka yangia bota kokwa jamzimbia jirani wa makasa tsena mkia mana tinasifikira mba
jirani de ablokomba katsa na hadisi na wai kokoli mashaka ajangi abo tambadia mlango taimoro soni hakokone kokwa situnge mona de waya sibala ajamana mukhalasi na jirani rangu babu bweni jirani afanya zofanya na koko rien kasa disen na wai bao ijata zuzi yanbeleshe dia message ambao jamba bweni ule ramfanya dalao bale rakabale afuja zuzi c'est quoi ça cette histoire bah oui afube wami shitwani modzavo liomba tsapara na ramwambia raswamiana nekatsimfanyia mbovo nekashitukada riswamiani be rikafete tarangwa bono aparamba Qur'ani de shitwibone sao rangu baba janzimbia katsatsena nona atatsiani aja tsambira vanhu ba afu jirani mlongo wa fasa koko rien à faire kako tsamona wo hamuije mngia jirani unu baba sinzo mparaji tanswami hine madzala wa etc hamuije simsingi mngia ono yesh mamba batumba akatoa duha na mneno anda swafi mbali mba wadungu shtuza shetani shtuza pewa feti Mungu ne kamba abenze mruma wahe waman yuridu bihi Allahu bihi khairan yufakihahu fi din twalumba Allah simtashilia khairi basi wemfungamanisa na hii idini au waho tayari mwidini avant yuhurenga Allahumma janna minhu riki harma watu morwao insha Allah taala ringepe boni ha refe harma mfio mwemwa. Donc à partir de babo aja nira na baba ni je suis pas bien wa mitsi fete mana ti je tunaifanya tsamfanya shitu wayasi agarde shule rohoni tatiana ja futi je tunfanye wa mitsa jeje nto taje msoma Mungu nto para du coup on a jandi sa panique ba tinia mpara mba lazima mudzi calme be Allah subhanahu wa ta'ala da jomana tintafanya mba wawe mwanzano wao de akiriji au mwa mwanzano wao de tijimbani au mwanzano Allah da jomana tintafavitsa nzia za parana Allah ko tsahurumi wawe ata mtule rangu mahayo imagine mtu alao harmati swa Algeria swa au tizashi arabino amtoe rangu aja mzingi sera dunia bani taja upare wawe uzombingi ajangi harma Uislamu hali lazimu ivo ajamule wo lazimu kama harma yote wasa dira mba ifikire tuyo okusina tana 40 tsoko yetsimba au contraire lazimu himidie Mungu ba alhamdulillah anjali ana shinana binga mtu atajapara Uislamu hali ya lazimu ivo Mungu amrenga yodi bwana kalazimu udzifikire wao bika lazimu ajaketo hili amba bani wa mtsimona karaswa mihiana jao no ufanya nyingi rana uswamihiana hiyo. C'est vrai watu uswamihiana de borwa bole ama de borwa be harma shtumorio shtuwefanya babo yo bole na Mungu da jo mana trini ajampara nisani après Allah subhanahu wa ta'ala da jo mana tinta amzia mba kumsimone tena. Imagine la ujeli mwakona na uenroke tiahe na wero yaho nyangu umono makatafao watofanya tini mbatuka wana hatu stwanangu asindambio tu stwanangu ni mjua wa etc na namona afa après na basi wao lazima utulie roho yao lazima utulie roho yao udzikalme be Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim lodi zinamba lazima kula mtu wake nalo stwani dzina lilo al-hakim weda decide oshtu lazima ihupare na shitu lazima isuhupare dukuma kati Allah subhanahu wa ta'ala ahutoa karibu na waye arimba wawe roho yao nyangu wahimona sukumba mwende msihadisi afuna ona wetu deulie utufanya tini amba abo paniki katoshinda adjere duku itojoka ya himante iyo de mana Allah subhanahu wa ta'ala ahutoa karibu zahe avant wayofanya shtu hakwetsa akomsamti ar muislamu ivo amrenge ajaelewa makatazafanya ahurumia Allah atamtula ngihar muslim alhamdulillah Allah ajahutoa karibu pare wa mompara shtu ajahutambisha duku kala lazima ajakamba bali usi kitso ifikiri na ulia na wajambia tini lazima udzikalime muhimi di Mungu au protege na ishitumuri. C'est vrai. Yo dimana babo sabo hir paratongo twana besoin que mutu bavune en fait direct ahambie mbahe ushangi sabali du coup stu uriele piazo ulawa après la jana mtole bo yangu histoire amba uzwamba wami makati tsikana ko assister mremla zukwangu atakuwa ndi sabasa irukia makati Mungu wako jofanya zahi abingo lopitali somura bzada goni fanya pia
wakati découvrir rukia babo kula même si shade hoza wale coach kamwe babo entraînement kula mtu mwana mbeo nakosomia kula mtu aviro bavuni majirani wakapia wana koketi kula njua na muje tu bure tu le mwana s'en fout mbinge nakosomia tu kula matini nako ya konjibia na kotahani basi histoire hiyo maana na kama tule exemple yangu para feti ni mtole wajua na fikirana hajomba duniani wani Allah da zomana tintafanyo shitu kada ihupa du je tumwambia mbao jomba basi zukwangu makati na comme somia bona babo bewa msaka jomba ile kade maza konjonda akojolawa ajasi mwambia mayangumba wojua shitu injibyo harma shitu zimpia zliwani dinamumkia akia asisoma Qur'an yote shitu ni unomba isinfanya isinjibia mrahaba wota kwelwa rien dans ah bon c'est quoi cette histoire yo shitutini basi naikia mangu asila gwa bavuni au watu asila gwa be makatusome wale yo tout les shitu injibia ok donc du coup rangu sujibia bawa tsengele kula mutambi hatiti ale wamna ko petsora isoma wao ya komjibia ramoso medza shoni bala koja zake tsaivulikia be akokodza basi makatieza sofamba bale ika grave aza bingwa l'hôpital tout anda itsoa l'hôpital hule après makatanda itsoa l'hôpital hule wasi quand même attends si jouer Qur'an si jomba Qur'an de bonesa kwa kila arrive Qur'an de ya lazimu perumie même si tini bo jerkets babo mna mwana nyangu babo jerkets bora himsomea watu pia senda raisoma tu babo antuka na kama uswa Mungu asimbone sa so asimbone sa antuka kule tsokao antuka Mungu lazima afanye kitu moja du coup j'ai somo bora isoma bota siku ya handa na siku ya bili na siku ya raro etc be wano udziro yaka bo rakondada goni pre rakoja rakukana waye babo na babo rahi muhadisia na mwambia zitu na amukodza kusoma toujours en tout cas même ça ce qui utungu GGB ramata risoma yakum apaiser zahiro wako akotseha ritolia mahadisi du coup c'était bien ata sukutskana mwananyangu na mayangu mwananyangu baba mtiti walomba mtu ana problème ya marque mbaka jo agera toujours mhire oho donc comptable aja ketswale risomo bali wamna waye risomo bali ta après jana mbiamba unasit asala gwe mazaka kasla gwa tsene etc asala gwe asi be karsiki ya makalima yarongwa du coup c'est oh là là c'est pour ça makatwa para mtu amba mazaka asenda lazima uke attentif ustahuswa fuyelewe shitu atozrongo bali mana ulebenzala gwena neka l'hôpital on la morphine to la gwa tuka wala gwa tsena donc du coup ça soit fuke attentif utatena utama gérer pima ubus beli hatuke la shitu kabushu katsena mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe mais c'est quoi ça c'était dur après on met que tu vas lire c'est après c'est cela gwa bala après mwana nyango kamela rugomba he wami swana maori namna tona tsala govan morta sonwa mayangu swami de shwa tsirongo be tsisho ko tsamtsa ke ilwana mne parce que c'est wash tout rien après ba mwambia mayangu haraka ujebe unu namna la govan sikia mora tsaro ngwe moru mswami bo mayangu aja ketsiwa otso swami mwana wangu ja pia kila kalti ya uswami hilo dunia banasi vele hatu usbalance kaba suku swami hine la qualité au swamilo simbeli shidzia mwana he c'est bien après okatile vale gérer para harma ukuswa fina mnele rangwa bon mazoku sendra islazim soir rendre au rbaki risfanya tini etc j'ai rbaki quand même après j'ai somo vale makatra soma toujours malgré pia toujours va soma après turi wampre na mbemba nende mrabani sakondo fanya rien mrabani antuka mtras fikiri mbabali makatwa sili nangia mrabani hule mwananyangu mtiti daketi bavuni na waya soma quand même wamisingia mrabani hule tsende silimbala tuna mnen je sais pas comme ça quelques secondes plus tard simkia una siniramba he haraka kuangalie du coup tsilawa makatna lawa esparamba c'était vraiment
la fin, bah, c'était fini, j'étais là, je regardais ça comme ça, je me dis, mais attends, j'ai tout fait pendant des mois et des mois avec elle, et le moment auquel c'était la fin, le moment bah, makatimba de mouissoni comme ça, comment ça se fait, bah, j'ai pas été là match na kunfatim brabana sara fanya tana situ en fait situ ya kuntambisha na kudzili zamati ni situ ni chini ya mpara comment ça se fait batsele tu brabana ndetsilo menya tu wakati hulo la tsafanya rien tsele chini match na chini ntsukishia tana perde tsashinda na ona muisoni alors que tsifanya pia zofanya ata muisoni après kabali na kodisa tu situ ila après muisoni na ja kujofikirigo amba mungu da jouer mana chini atashitwini aifanya comme ça donc makatuno nieleze histoire ya hiampara après na kujumweleze yangu amba mfeti ojomba mungu da jouer mana chini ta protéger moi chitwini na jomba mtunu mkamfungu swafi mka lien bole na wai donc du coup wakati lomba mtu wa jola ni wa en face una riski bo pare shitu problème wawe yodi mana feta huto karibu mana watu ngo hiramba tsamona mayangu tsamona babangu makati na mimi nako mngalia Allah da jouer mana chini ta huto karibu wali du coup katile wale watu wajamregeleza wale ndio wakambinga maore 2012 watu warashika shuka ho nako fanya na zurukia makati nakashuka 2012 donc hauro yele zamba feti wa watu mba Allah subhanahu wa ta'ala avant wa warenga wewe kiarabuzi nikao kana stongo zapewa kusifanya wewe washanger taja wa tiara mwanzia lazimu ivo après nekasumrenga amrengi maana hiyo maana na yele za historia hiyo de kwamba makataraka mketilia mara kusoma tu dagoni wasukwa bama tamu maruhana mbemba hey basi mimi sifatin bani nambo hanakatsunumba tsikari mo nyumba nzuzuri après ikanje upepia na kadzangu nzuzuri mtsana baki vanitsane redzangu de hule na kama na tsiwono ukaba zuri maana de ile amba promofa watu nyisidziwa vanhu andao watu nyisidziwa stu vanhu de mana ka watu ka sawafa wai makatamaru hana mnele na mtsikatu bali risoma tu taka sidisa hey fon excuse-moi, il y a quelqu'un, t'es toujours là? Rien. Panique à bord. Et d'un coup, j'ai marre, basi, omi swatin van. Van silibon na kala zumuniki, omi tsikabonu wazuri, tu do nje mundishi van tsikatipina na gonzo zuri après omi mitsana bakitsana van tsande gizangu huli. Wadi wanu swana undetsi mpara imamu wako ursomeza leo home kireni chansur marne. Après tu mwambia mba ya action bizarre hijiro da gona après sielo comment se fait-il amba asinambia mba bale bwana alio kasa kabani mana tsande zahe mana onu bwana wakabo zuri au wakapiri songonzo zuri de waye watu wajamregeza tsena wasimlisha tsena banu weka sahabaki après de mamaru kwamba saspemba uo mtu mwemwa insha Allah taala idi mana mbanye sedziwa para duburi ande mana watu kavenzo wafa paka one bwana ndo mimi mtu anrope bwana be amongalia wana ya droite gauche kavenze idi mana mbanye sedziwa shitula mfeti na irata wono shitu ya hairi hule weka shindi tsana kubali duniani hunu webenza ande de hule yodi a partir ya babu bora kambinga lopitalishi tuzanda hijira okay donc idi mana mbaba watu mba Allah ka warenge pindilo mba kawati arab zara mwanzia lazimu idi mana mba shitu ya pasa no shirikina ludi dambi la peu ambalo mtu amwera taasifa amba mtu amwera taasifa mfeti we dhulumishi hama ondo madziro de amparo le mengunu vani avant wa yojofa okay donc idi mana mba na komo ile dzoli mba ushange be Allah da jomati ntakutuwa ilien yaho na wai avant wotunga mpara Allah kutauhifadhi aho protege donc yo demana mba Mungu ahujali amba kwaka wala kamsina lieta alawa yabaki wao dua mswamihi yabaki wao Mungu atoswamihi inshallah taala maana haziwefanya hazibole mba yo mtume sallallahu alayhi wasallam mtu ashinda tia mtu mmoja harama Uislamu basi nrata uwasiliki ya mao njema zahib zilasifanya wao no sivolo wa jau parti wala zaika sivungudziwa donc yo demana mba tunasome atamtwa mofale minguni wana dzipara mba kosoma bimplasife haruma problemu au kufanya dhambi au kufanya shtukada bi Allah da jowanu profa na banu pranda okay donc aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum warsi ziyarab zibabor swali insha Allah taala ibori parani wakati wengine hatu tare